So maing buntag sa tanan. And those katong naa sa online, mayong buntag. So it's been a long time nga since we took up atong study sa book ni Paul David Tripp, entitled War on Words. So far atong naagian ang chapter 1, chapter 2 and part sa chapter 3. Part 1 of chapter 3. So as a review, sa chapter 1 atong na kita, no, atong na we have this during our family retreat dito sa summer dito dool sa Tinago, no. And dito nakita nato nga ang atong words belong to the Lord. So in other words, dili siya cheap. Bililhon ang atong word. Belongs to the Lord who is the great speaker. The wonder, ang significance niya, the glory of human communication, diha gyud nag-ugat sa iyang glory, sa iyang himaya, ug ayang decision, no? Ang decision sa God to talk with us, and dili lang nga musulti siya sa atua, but also allow us to talk to Him and to others. Dinhi ato nakita nga giablihan sa Ginoo ang pultahan sa mga kamatuoran. Nganhi kanato arong atong masabtan using words as keys, no? Ni istorya ang God, gipadayag niya ang mga kamatuoran pinaagi sa pulong. In fact, the very first words nga nadunggan sa tao, dili sa tao o dili mismo sa Ginoo. Ug ang only nga rason why we understand anything is that God has spoken. No, imagine nato kung wala ang atong words, unsaon nato pag sabot sa matag usa nato. Words therefore belongs to God, and He has lent them, no, gipahulam niya sa atua so that we might know Him. Iyan ning gihatag sa atua, gipahulam niya sa atua aron ato siyang mahibal-an, dili para sa atua but ultimately aron mahibalutan niya. And dili lang mahibalutan niya, pinaagi usab sa pulong nga iyang gipahulaman sa atua, iya tang magamit alang sa iyang himaya, no? Nagpasabot ni nga ang atong words dili siya atua, kundili sa Ginoo. Matag pulong nga atong iistorya must be up to God's standard, no? Iyahagod. So dapat matag pulong nga atong buhian, it should be according sa iyang standard o according yun sa iyang design ug unsaon nato paggamit ang mga pulong. Ang pulong nag-echo sa great speaker ug nag-reflect ni sa iyang himaya. So kung mawala ta ani nga sight about asa gikan ang pulong, kinsa ang tag-iya sa pulong, unsay purpose sa Ginoo nganong gipahulam niya ang pulong, our words lose their only shelter from difficulty. No?
So muna karon nga grabe ang problema tungod sa mga pulong nga nigawa sa atong baba. Talk was created by God para sa iyang purpose. Our words belongs to Him. Galatians 5:22-23. Then sa chapter 2, nakita nato nga ang katunga senaryo, katunga event sa human history sa Genesis 1, wala na ta adto nga nagpuyo adto. Wala na ta atong wonderful kayo nga situation where we are in. Where matagpulong unta was consistent with God's standard and design. No? Diha sa Garden of Eden, ang mga pulong matinud-anon, ang mga pulong adunay paghigugma o adunay gyoy kamatuoran. Mangutan na ta, unsa day nahitabo? Unsa day nahitabo? Ngano man nga kining simple nga human communication, nahimo siyang such an occasion of sin and struggle. In fact, kanunay ta mag-aampo, no, Lord, forgive me sa akong mga sala, no? Sa akong words, actions, and thoughts. Nahimo siyang okasyon sa sin and struggle. And why is it so hard for us to speak as God designed? Because while it is still true nga God speaks and that everything we say is rooted in His words, dili lang ang Ginoo ang speak, no, dito sa garden, but there was another speaker. Ug ang pag-abot ani nga speaker nga nadunggan sa tao began the great war of words we now fight daily. So makita nato ni sa Genesis 3:1-13. Because in this occasion, into the perfect world of the garden came the voice of whom? The serpent. Satan in the form of a serpent. O sa unang higayon, dinhi sa Genesis 3, the position, ang authority, o ang very words of God were challenged. So munang grabe ang problema karon sa tao tungod sa words. In fact, sa chapter 4, gisgutan ni Paul Tripp ang mga problema nga nitumaw tungod sa pulong sa tao. And for the first time, words were spoken that were not consistent with God's standard and design. And ingon si Paul Tripp, dinhi sa Genesis 3, nagsugod ang daghan nga mga trouble generating first. No? Gitawag niya trouble generating first. So mga una nga nag-cause gyud og problema sa katawhan. So una ang atong this is just a review. For the first time, the authority of God is challenged. No? Kung wala lang ang pag-challenge sa word sa God, kung nag-obey lang ang tao, wala ni nga mga problema karon. So that was the first time nga gi-challenge ang word sa God, ang authority sa God. Also in that moment in the garden, we also see an interpretation of life different from God's for the first time. No, mao ni ang pag-interpret sa God. The serpent, the devil interpret it in different way, and that was for the first time. Another first is that lie was spoken. Kamatuuran before sa fall, pag human gyud sa pag-abot sa speaker,
serpent, the first time a lie was spoken. And then, first time also, nga ang people spoke against one another. No? Eve, si Adam, gipangutana sa God, spoke, tubag niya, spoke against Eve, his wife. And then, for the first time, words of accusation are spoken against God. So here, Satan speaks, and Adam and Eve act upon his words. So, ang world of talk becomes a world of trouble. Ang tongue now become a restless evil, a world of evils, ayun ni James, no? Corrupting the whole person and setting the whole course of his life on fire. So munang daghan kayo mga passages sa Bible nga nagisgot, especially sa Proverbs, full of it, about how our tongue, as described by James, becomes a world of evil. Now, ang chapter 3 gisugdan nato. The last time we have this study. Nakita nato diha nga sa experience ni Paul Tripp, ay ang wife o iyang children, doon na sila nindot kayo nga relationship, no? Nindot kayo, they have this wonderful relationship as husband and wife. And then gi-raise sila in a Christian home. No? Blessing kayo nga ilang mga ginikanan, mga Kristohanon. And then dili lang kana, gikan pa sa ilang pagkagamay, gitudluan na sila about sa mga kamatuoran. Gagmay pa sila, mga bata pa sila, they came to Christ. Dili lang kana, diha pagyud sila giedukar sa Christian nga mga school, no? Sa ilang pagka-mature, active sila sa ministry. Dili lang kana ang ilang panalangin, but also gipanalanginan sila nga they are under a biblical teaching, no? Naagid sa Biblia, grounded yun ang ilang mga natun-an, ilang nadunggan og natun-an. And because sa ilang conviction, they work hard to follow Christ diha sa ilang marriage. They seek to follow Christ sa ilang marriage. They work hard. Ngon siya, we work hard. And then they spend time together to talk issues that need to be discussed. No, walay tago-tago, dili sila magtago-tago, but they discuss things needed to be discussed para they will have a wonderful family relationship. And then they also go years of daily family worship. Ug daghan pa nga ilang naagian sa ilang Kristohanon nga kinabuhi. Pero ingon siya, despite of all this, ingon siya, we are not free of trouble in our communication. Dili siya free sa trouble sa communication. Dunay mga irritation gihapon. Dunay mga quick accusation. Dunay mga selfish comments and demands that will just cross their way as a wonderful family. So ingon ani ka deep ang problema nga gihimo sa devil dihang ni naminaw ang tao sa iyang giistorya. Dugang pa ani nakita sa nato sa chapter 3 nga kita doon natin tendency nga malimot, no? Malimot nga ang communication problems reveal problems at a much deeper and more fundamental level. So munang tungod sa atong
pagkamalimtanon ani, ang uban, even mga Kristohanon, atong mga bookstore mo palit, unsaon man ako pag care akong wife, instead of going to the Word of God, unsaon man ako pag sulti, pag relate sa akong wife. So di buy books. In fact, ang mga ingon si Paul Tripp, niadto siya bookstore, kita niya dito nga daghang namalit, no, kaning mga books on how to enhance relationship through words nga ilang mugawa sa ilang baba. Pero ingon siya, if knowledge and skills were all we needed, we would have solved the problems long ago. Dugay na unta kung skills and knowledge lang ang gikinahanglan aron masulbad ni nga mga problema sa atong talk. Dugay na nato nasulbad. But we need something deeper than technique, skill, and knowledge. Every day, this need is revealed as we communicate with one another. So, unsa may gihimo sa God? How does God, the great speaker, address our need in this area? So, we have taken this up. Unsa may gihimo sa God, the great speaker? Remember nga, wala nag-demand ang God nga atong ma-meet yang standard by our strength. No? Wala siya nag-demand ani. But He sent His Son, the Word, to take on flesh, to live as a man, and to be the most glorious. No? Ang description ni Paul Tripp, basing usab sa mga passages sa Bible, to live as a man and to be the most glorious of all God's messages to us all. Daghan og messages ang God, but the most glorious is sending His Son, the Lord Jesus Christ. The Word became flesh. So kung atong hunaon ni nga punto, ang Ginoo nga nag-create sa atong speech. O nispoke siya the world into existence. No? Let there be, and comes. The God who used human words to reveal Himself to His people throughout the ages comes to His world as a word with a capital W, to people who have forsaken Him. No? Think of this. He is not only a speaker of truth, but He Himself is truth. And only in Him is there any hope for us. No? Munang wala gyud gikawang sa Ginoo nga ipadala ang iyang bugtong anak. The Word became flesh. Only in the Word do we find hope to win the war of words and speak again according to our Maker's example and design. The Word became flesh. Ngano man, because there was no other way nga ma-fix sa God what is broken in us. And the fact that the Word came into the flesh, nagsulti lang niya sa atua that something very significant about our trouble with our talk. And then nakita usab nato ang usa ka fundamental biblical observation that the Word, with a capital W, would not have come to our world if our struggle were primarily a struggle of flesh and blood. No? Kung tawhanon lang ang atong struggle, the Word would not have come. The problem with our words is an intensely spiritual one, a problem of the human heart.
So maong diha sa Ephesians chapter 4, Paul says, no, tackle din ni Paul in a great deal about the talk of the body of Christ. And then sa Ephesians 5 ug 6, gi-apply niya ang mga principle to the church, the home, and the outside world. Yan ning gitakol, no? And so karong buntag, the same chapter, tan-aw na to, no? Ang mga dala nga mga panalangin when God sent the Word, the Lord Jesus Christ. So what has the Word given us so that we can speak up to God's standard and according to His design? Remember, after the fall, grabe ang pagkaguba, grabe ang pagka-broken sa atong communication. So si Paul diha sa Ephesians chapter 1 verses 15 to 23, nagamit siya upat ka dynamic words para makapture gyud, makuha gyud ang mga resources that naana sa atua, no? Kung ikaw Kristohanon, because of Christ's redeeming work. So atong basahon, no, ang Ephesians 1:15 to 23. Ephesians 1:15 to 23. I will be reading sa New King James Version. So kung namoy King James diya sa inyong version, please read with me. Verse 15 of chapter 1, Therefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope, no? The word hope, the hope of His calling. And then, what are the riches of the glory of His inheritance, no? The riches. Remember this word, the riches of the glory of His inheritance in the saints. And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power. Verse 20, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age, but also that which is to come. And He will put all things under His feet, and gave Him to be head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. So unsa may first word nga gipakita diri ni Paul para makapture gyud ang mga resources nga iyan ang gihatag kung ikaw usa ka Kristohanon. The first word is hope. No? Now, kini nga hope or paglaom, dili ni usa lang nga kanang damgo lang nga unta matinuod ni nga ang atong pulong, wala nay problema, no? Smooth na, wala kung mo istorya ta acceptable especially sa mata sa Ginoo. Unta matinuod ni. Dili sad ni kanang
hope nga walay basihanan. But dili, a biblical hope is nothing less than a confident expectation of a guaranteed result. No? A confident expectation. No? Masaligon nga magpaabot nga aduna gyoy kanang matuod nga resulta. Because diha kang Kristo, we can win the war of words. Mao nga dili ta mo settle for a bitter, angry, destructive, divisive communication. Sometimes ingon ta, sige na lang na, bahala. Tao ra magid na siya. Ingon ana na magid siya, ingon ani na magid ko. Mura kag wala na tay paglaom. No, we should not settle in that situation. In fact, pwede ta magbaton og taas nga standards. Og magseta og mga lofty goals. Dili tungod kung kinsa ta, no? But because of what Christ has done. So mao nga kita mo refuse that to settle for the against akong status ko nga ingon ana na magid na siya, ingon ana inani na mangyud ko, tawhanon na mangyud ko. And to let the creeping cynicism of hopelessness cause us to give up in the face of struggle. So dili na ta mo correct kung unsa ang atong mga gipanulti. But no, we live and speak with faith and courage, believing that something better can be achieved because of what Christ has done. No? Example, kung usa ka wife, you cannot let yourself believe nga ang imong marital communication, no, wala may nahitabo. I believe wala ni nahitabo sa atua, no? But there are those, no, nga nagtuo sila na dapat you cannot believe to let yourself nga ang inyong marital communication will never improve. Wala na ni kahimuan among communication. Ingon ani na gyud siya, dawato na lang nako ni. No, there is hope in the word with a capital W. Or kung usa ka kahasband, you cannot give in to your anger. Ug especially ang anger nato mo gawasad ang mga pulong, no, nga gidictate sa atong anger nga masulti nato sa atong wife or anybody. Ingon ani na magyud ko. No, you have hope. As a parent, you must believe that you can minister to your children even out of your own hurt and exhaustion. No? Naami friend with Rose, just bag-o lang nag-istorya mi, nangumusta ko sa iya, nangumusta ko sa iyang husband, nangumusta ko sa iyang anak. Subo kayo siya, problema lagi kayo noy, kay ang dili na maminaw ang ilang anak niya, and ang nakapait pagyud kuno kay iyang husband wala na nagtingog sa ilang anak. For so long a time wala nagatingog ang iyang anak, kay nga kung ano man na hurt kano kayo siya, gikapoy na kuno kayo sa iyang anak. So until now, no, luoy kayo, wala na silang nagtingog ng iyang husband sa iyang anak. But if you are in Christ, no, the word has come and you have hope as a parent. So let us ask ourselves, does our communication flow out of my confidence in the resource-giving work of the word?
Remember the word resource-giving work of the Word, the Lord Jesus Christ. What is the hope of speaking in a godly manner when a rebellious teenager is resisting us? Doon na kay anak, teenager na, grabe iyang pag-resist. What is the hope? What is the hope of speaking as God designed with a distant husband, a critical wife, or a bitter Christian friend? Sa matagtagbo ninyo, maraglaing gid iyang pagkuhan sa ako. Or a contentious neighbor. Unsa may hope nga makaistorya ko niya as God designed sa akong word? Where will I find the strength to speak rightly to hard, demanding, and thankful nga boss or a self-centered nga boss? No, mga worker or vice versa. Boss ka sa imong mga katawhan, no? Or kana mga complaining nga mga children. What hope do we have for a wholesome communication when we enter a difficult conversation already tired and discouraged? No? Especially sa mga head, siguro sa mga opisina, ikapoy na ka, discouraged ka sa response sa imong mga tao. Unsa may hope nga makaistorya pa ka sa ilaha as God designed with your word? Or what will we do when we struggle with our bitterness, when we are angry or struggling with wanting our own way? No, struggle ka nga, nakay tendency nga, gusto ka nga, ang imog yung kabubuton, ang imog yung pagbuot, mo'y matuman. Bahala na magkinaunsa. Doon na kay heart, doon na kay attitude nga ingon ana. Unsa may hope? What will help us when we feel falsely accused, unappreciated, unnoticed, or taken for granted? Ba kanunay ta natay kanang brethren in Christ nagtagbo sahay pumoto na nimbaling nako, no? Sakita na dayon ta. Taken for granted na dayon ta, di na dayon ta makikistorya. What is the hope nga still you can talk to your brother or your sister? What will help us? Or what is our hope of speaking in a way that promotes the work of God rather than the desires of our sinful nature? So remember, we still sin. We still sin with our words even until now. Our only hope is the Word. The Word with a capital W. His work on our behalf totally alters the way we can respond to the struggle of words. And about how these things works. Tungod kay sa atong mga daily nga mga communication, dili gid siya kanabang kanunay nga organized or scripted nga mao ni naalay mga moments nga masugatan nato nga makaistorya ta. We constantly thrust into moments that were not part of our agenda for the day. So, akong example, just recently, gihatod na ako si Rose paingon sa IIT. Nisayo siya because na ay affairs sa IIT that time. And then, ang traffic lights sa IIT, wala operate. Gabling pa yellow on both sides. No? So pagawas na ko, kita na ko ang duha ka motor nga layo pa. So
tungod kay wala may red, yellow, and green, so akong estimate nga, makakuan pa ko. Ang usa ka motor ni hunong na, ni minor na, ang usa nakita na ko gid nga, paspas gid iyang dagan. Nya di isa ko ka forward kay naapoy going sakyanan nga paingon didto. So gibanggaan gid ko sa motor. Wa gid ko na-expect nga that will happen. No? That will happen. Grabe ang akong nga gibanggaan niya ang magani kang stepboard although na lumping gyud ang stepboard na nahiwi siya. So gingnan nako siya, wa kay brake no. So grabe at the time akong ang struggle in a flash. In a flash, no? War breaks out. Dili between me and the man nga nagdrive but within me. Grabe ang struggle nako. Gusto ko munaog, ako siyang murahon, ako siyang how stupid you are. Naghunong ng isa. Within me, akong gikuan ba? Akong tagkan na kay gusto na ko siya bombahan og mga words nga. And that moment, I know that I need the grace of God. No? I know nga kinahanglan ko at that moment of hope nga makontra nako to say a word nga masakitan sa siya. When I saw the man, no, nagsulob siya og kanang pang-construction nga uniform niya. Kita na ko nga di nagid kahimo iyang uniform. Ang iyang motor kana bang di na maayo kondisyon kay bawo ko nga kining tawana wala gyud ni brake. Kay ngano man nga layo pa sig murag paspas gyud. Nya nagtan-aw man siya. So by God's grace, by the help of God, ang akong naistorya ra gyud sa iya wa kay brake no. Sa sunod ba ayuhan na imong brake. Nya grabe na ang mga traffic, ang mga security guard ning gawas na. Sir, unsa man na sir atong kuanon? Gitan ako sa man, unsa man po ibayad niya kung ako siyang pabayron. Nga kini siya siguro gadali ni siya kay maliit na siya sa iyang trabaho. So daghang kuan. But by the grace of God ko sunod ba ayuhan na imong brake. Kay dili lang kini imong madisgrasya ko basig duda ko wa pa kay lisensya. Kung makatawag ta karong traffic enforcer sigurado gid ko kabayad yun ka. So I go with forgiveness in my heart nga nahitabo man to wa gyud na ko na-expect. So there is a lot I want to say and in that moment. And I'd better have a hope that enables me to stand against everything that I extensively nang instinct lang nako nga gusto nako buhaton unta. No? Di ba kana mga road race makita nato nga paggawas gyud wa na. In fact, na mga dungga nato nga na gamit nagpusil, nagpatay na because wala sila grace. No? So if the war rages in our hearts in these little mundane moments, no, sa pamilya, ani siya. How much more will it be present in the moments of marital anguish, parental disappointment, or disillusioning failure in the body of Christ. Kristohanon man unta na siya. Ngano man nga yung anak man siya. No? So you begin nga hostile na ka sa iya ha. Ang imong words dili na pariha because para sa imo Kristohanon man ta na siya. Many of the moments cannot be avoided, but you and I will face them in a radically different manner. If you believe that because of the work of the Word, there is hope for us.
And what is the second word nga gigamit ni Paul diha sa Ephesians 1 atong gibasa 15 to 23? That capture the present benefits of the work of the word. Again, with a capital W. What is that second word? The word is riches. Paul says that there are glorious riches in Christ. Now, mangutan natin, ano sa may ibot pasabot ni Paul ani glorious riches? Kung moadto ta sa 2 Peter verses 1 to 3, dinhi gi-capture ni Peter unsa ang buot ipasabot. He says, His divine power has given us everything we need. No? Sa Ephesians 2 Peter 1 to 3, His divine power has given us everything we need to life and godliness. No? To life and godliness. Everything. So dili lang daghan ang gihatag. Dili lang labaw pa. But everything we need. Kung atong i-consider ang word, kanang verb nga sa passage nga has given. No, kanunay ta makadungog ani sa preaching ni pastor sa atong video sermon, no? Nga kining has given sama sa ubang word is in the perfect tense. So may pasabot na kadungog na taani, no? Kung mingon ta nga perfect tense, nag-indicates ni siya nga ang action adtong panahon na is still continuing even karon. Karon sa atong pagbasa ani, no? Has given. Continuing results into the future. Pasabot lang nga si Christ has already placed sa atong mga bodega or sa atong storehouse, everything nga atong kinahanglan. Para asa man ang iyang gihatag. To do what? Siguro mangutana ka. Peter says, everything for life and godliness. I have been given, ngun si Paul Tripp, not just everything I need for eternal life. Dili lang gihatag para sa to live paingon sa eternal life. Pero yun siya, everything I need to live a godly life. From the time I am saved until the time God takes me home to be with Him. So, kumpleto. Everything. Dili lang daghan, dili lang labaw pa sa iyang gihatag sa una, but everything. So, let us, no? Let the power of this word sink in sa atoa. The Lord will never put you in a situation without giving you everything you need to do what He has called you to do. So, example, no? Kung sa wife again, that you are a wife who is a very difficult conversation with your husband, no? Doon ay mga panahon yun nga, grabe, lisura na kay istorya. Na-hurt ka, disappointed ka, sud na kayong conversation. Remember nga there are riches in your storehouse para ana nga moment. Perhaps usa ka worker nga nag-struggle with a critical boss. Na ako worker sa una, pag masuko siya sa among boss, violent kay siya. Iyang bunalan ang in fact there's one instrument nga very expensive siya, usa ka
metal tester, hard metal hardness tester worth that time 75,000 because ang iyang tip is a diamond tip. Tungod sa iyang kasuko sa boss, among boss, iyang hapak, diba? So wala may naisulti. Everything you need to speak in a godly way has already been given. Sa parents, no? You are facing another day with a rebellious and disrespectful nga teenager. All the riches that you need to move beyond your own hurt and anger and to function as an instrument of the Lord has been given. The word has come, and in His hands are glorious riches. Ang iyang supply is the only thing that will tame human tongue. No? Maura gid ni siya ang makatame sa atong tongue. Dili ta mo pagawas og pulong at that moment nga dili na iyahang design. Ang third item nga nasa resource nga gipakita ni Paul is saman ang power. Verse 19. The power. Paul puts it this way. His incomparably great or kaning surpassing greatness of His power for us who believe. So, if you are not a Christian, siguro there are times nga nganong ingon mo tinga ka, nganong mang ingon adto man iyang response nga grabe naman ang gibuhat sa usa ka party. No? Nganong mang grabe gid iyang pasensya nga ang gibuhat sa usa ka tawo ang ayan na gyud nga mo sulti sad siya or mo batok sad siya. Friends, this is because of God's power nga naa na sa usa ka Kristohanon. Because of the work of the Word, we have power. Again, because of His work, not ours. We have power to win the war that fuels our struggle with words. Wala lang ta nag-struggle with communication simply because we lack skills or vocabulary. Dili tungod nga kuwang taan ni. Our problem is powerlessness. Our problem is inability. Mao nga si James, nagpangutana siya usa ka rhetorical question. Ang pangutana niya, who can tame the tongue? Who can tame the tongue? Ug ang pinaka-best nga biblical answer to this question is no one. No one in this side of the word with a capital W. But Christ has come, demonstrating His power in His ministry, exercising His power over evil on the cross, and blessing His people with power in the person of the indwelling Holy Spirit. Maong Paul says that God, who can do much, is at work by His power within us. Now consider this for a moment. Ang Ginoo wala nag-issue kung mga sunod-sunod nga mga mando, no? Wala siya nag-issue mga sunod-sunod nga mga o grand dako kayo o taas kayo nga mga mando. And then lingkod siya, tan-aw niya kung maobey ba nato ang iyang gimando when it comes to words that will come out sa atong mouth. Wala, no? Dili inani ang gibuhat sa God. Because nakasabot ang Ginoo, ang atong sala naghimo nato nga powerless. And that we will not know what we need to know.
No, kasabot ng Ginoo ni wala ta nahibalo unsay dapat nato mahibalan. Ug wala ta nahibalo sa atong sa buhaton nga dapat natong buhaton apart from the Lord Jesus Christ. So mao nga as it were giablihan ang atong kasing-kasing sa Ginoo and gotten inside pinaagi sa balaang espiritu. And His inconceivable power is within us. And it is not only within. No? Dili lang nga, naana na diha. But it is at work. Maong si Paul sa Ephesians 1 verse 20 says that we have been given power that can be compared only to the power by which Christ raised from the dead. No? Ang gahom nga gihatag sa Ginoo para mabatukan nato nga atong words will conform as designed by Him. Mausab ang power nga iyang gigamit to raise the Lord Jesus Christ, ingon ni Paul sa verse 20 of chapter 1. So knowing this, mo change ni everything. The Word has made us His dwelling place so that we would have the power to speak as He designed. In Him, ang mga imposible, mahimo na siyang posible. Ang atong tongue becomes now tameable and no longer an instrument of evil but a producer of good. So mo nang even karon nga mga Kristohanan ta, ug you who are not yet in the Lord, wa ba kay kaluwasan di kang Ginoong Hesus. Ang gospel importante kayo. Ang pagkatao, ang kinabuhi, ang kamatayon, ang pagkabanaw, ang pagbalik ni Christ. Importante kayo. Because ang gospel will radically and completely changes the way we understand and wage the war of words that is so much a part of our human struggle. Ang gospel mag-prevents us nga magkabatuntag usa ka communication model nga with an independent strength nga nag-assume nga ang atong problema can be solved with the right insight and skills. No? I-redirect ta nga dili ta magsalig sa atong kaugalingon nga kaalam ug kusog ug skills para masulbad nato ning problema sa atong talk. Ang gospel usab forces us to face our inability. No, sama sa ingon ni Paul Tripp. Grabe na iyang naagian. How much more kita? Daghan nato diri wa ta ang atong parents dili mga Kristohanon. Daghan nato diri wala ta gipa-eskwela sa usa ka Christian school. Daghan nato diri wala naka sit under a sound nga biblical nga teaching and by the grace of God nga ta karon. Dili pareha kang Paul Tripp nga ugkuan pa murag perfect ayong iyang life story, pero still he struggled. Still he said he recognized, no, giila niya ang iyang inability when it comes to this problem. Ang gospel also prevents us from having a communication of weakness and inability that would cause us to look at God's goals and say, if only we were able. If only we were able. No, makita natong weakness, atong inability, sa atong communication, ma-discourage ta. So we look at God and say, kung mahimo pa lang nako ni. In Christ also, because of the gospel, we embrace both inability, ang atong inability, and ability, which is in Christ. The Word comes to fill us with His power
precisely because we are weak. But in Christ, we could not stand. Who kita nga dili makabarog now can stand. Now, kung i-apply ni sa atong world of talk, remember, naka kang Christ, you're a truly Christian, power has been given. It resides with you by the Spirit and reaches to the point of your deepest communication weakness. So appeal, no? Appeal ang atong communication weakness is affected by the gift, ang grasya sa Ginoo sa balang Espiritu nga nag-reside na sa atua. So, kung ikaw wife, usa ka denial of the gospel nga magtan-aw ka sa imong husband and say to yourself, nganong mo bother pa man ko anak niya, ingon anak na magina siya, dili na gina siya mausab, ingon anak na gina siya. It is a denial of the gospel. Husband, it is a denial of the gospel to be self-righteous and defensive. Kung ang imong asawa musulti nimo about sa imong giistorya, about your talk, about how you talk, nga sinful ang imong talk. Defensive ka. When you are rebuked, in other words, sa imong wife, it is a denial of the gospel. Or parents, you deny the gospel when you allow your communication with your child to be ruled by your unrestrained emotions and desires. No? Sama ito akong giistorya kaganiha. Nasubo kayo. Ang iyang kasuko, iyang tanom gid sa iyang kasing-kasing. Ang iyang hurt, iyang disappointment, mao nga dili na siya mo communicate sa iyang anak. Let us remember that because the word has come and has given us His power, we can step forward in courage, believing that we can gain new ground in our world of talk. Because of the indwelling presence of the Spirit of God, there is hope that the tongue can do good God has ordained. So walay makaingon nato nga weak man gud kay ko, no? Remember, no, kung ikaw gid Kristohanon, tinuod ka Kristohanon, dili nato mahimo excuse nga sa man weak man gud kay ko, no? Weak man gud kayo ko. Kung duna pa ko'y faith nga a little bit higher or more than my faith now, dili unta ni may tabo, no? Or if only I had a little more courage, or if only I can only think of the right things to say. Wala say makaingon nato kung ikaw Kristohanon nga ma-blame nato ang atong personality. Dili ka makaingon nga saon ta man dawatan ni ninyo ni or dawaton na nako ni kay introvert man ko or shy man ko or I'm sorry kay kuan man ko kanang gitawag ni Paul Tripp nga morning person man ko. Murag ma-energize yan ko every morning, pagkahapon wa na. Dili sad ta mahimo atong excuse ug ma-blame nato ang atong past. No, dili ta makaingon nga I was never given a good example of communication sa akong parents. Wala man guni sa una namong panahon. Wa man ko gitudloan ani. Or I was always taught to fight back. No, I remember my brother sa dihang pag uli niya sa balay burag na siya, nabukulan siya. Gitudloan siya sa akong papa pag boxing.
Gitudluan sa unsaon pag fight ba? Or my parents never really spent any time teaching me. No, most of us, because again, nata sa mga family by God's providence nga dili mga Kristohanon, wala nagtudlo ato mga parents about Christianity. No, wala sila time, quality time spending with us. Dili nato na mahimo nga rason. Or none of us can blame people around us. Nga moingon ka nga, kung naalam ko yung mga anak nga kanang dili mga masinupakon pero unta compliant, di man gyud ko mahimong inaani. Or kung ang akong husband, kung more loving pa lang ang akong husband, affectionate pa lang akong husband, then I would posible pa nga mausab siguro akong ang mga pulong nga magawa sa akong baba. Or if my wife weren't always criticizing me, no, para sa husband, no? Kung dili lang mag-criticize unta kanunay akong wife sa ako, dili siguro ingon ani akong paggamit sa akong dila. Or if my boss were little more appreciative of what I do for him every day. No? Sa mga trabahante. Kung napalay bang lantaw ang boss ako, kung sa akong trabaho para sa iya harasan, dili ko makasulti, dili ko makapanglibak niya. And none of us can blame our present situation. Nga moingon ka, if only I had more time. Kung daghan lang kay kog panahon unta. Anak, kung daghan lang kay kog panahon, matagaan ta kag quality time. Akong ma-address ang imong gikinahanglan. Or if my job weren't so demanding. Yes, we are living with sinners. In fact, we ourselves still sin. Atong mga schedule are busy. Daghan ka nato raise, no? Raise in a negative environments. And we have all been given different personalities, no? Sa ato lain-lain wala ay pariha nato personality diri that help and hinder us in various ways. Pero mauni ang punto, brethren. No, mauni ang punto. God has given us His Spirit. Not in spite of, no, in aning nga mga kahimtang, but because of these realities. Maong gitagaan ta sa Ginoo sa balaang Espiritu, para magamit natong atong dila according sa iyang purpose and design. The Holy Spirit was given so that we can do the will of God even though we are sinners in a fallen world. So that His life and strength were overwhelmed all of the effects of our own sin and the sin of others against us. So that we actually do the will of God, His power, the will of God, and His power, dili siya layo sa atua. Gihatag niya ni sa atua. Dili siya distant and dormant. It is at work within us. And we can speak up to God's standard and according to His design, because He lives within us with mighty and active power. And then, ang final word is ang rule. The final word that summarizes the resources we have been given in Christ is rule. Paul says that Christ is head over everything for the church, which is His body. Ephesians 1:22-23, as we have read.
In other words, wala sitwasyon we will ever encounter that is not ruled by Christ. No, even sa mga panahon nga ma-hurt ka, ma-disappointed ka, stress ka, Christ is in control. Siya ang head. Siya ang nagbuod. Our lives are not our control. Christ carefully administers. Again, carefully administer them for our benefit and para sa iyang himaya. And so kining idea of Christ headship and rule goes right to the place of our communication, where we often get into much trouble. Kasagaran ang atong words reveal and attempt to control things for our own good. So mo ni ang problema di ay. Because instead nga Christ ruling in us, no, sama sa sitwasyon nako atong gibanggaan ko, instead Christ will be kung siguro ang nahitabo wala si Kristo sa iyaha. So instead Christ is ruling in him. Wala. So munang tidal wave of words na makasakit sa tao, na kuratan pa siya, na stress pa siya, na nakuyawan pa siya, wa siya ibayad. We are moved by personal sense as what we want or what we think would be good. Gusto tangang atong gusto mo'y matuman. And so, we speak in a way that guarantees we will get it. So mo nang mugawas ang mga pulong sa atong baba. Kay gusto ta mo control sa situation. Nga dapat kung ikaw Kristohanon, Christ should be in control. So mo nang unsa may buhaton. So, kung dunay isulti, ma-review ka, mo defend, mo accuse, mo inflict o guilt, mo manipulate, mo rationalize, argue, beg, plead, or threat, all for the purpose of controlling a person or a situation. Ug usahay pagyud ato ning himuon out of fear. Because para sa ato mura ba og the world is spinning out of control sa atong life. So kinahanglan maghimog yun ko without consulting God. It seems nga ang mga tao nga nagpalibot sa ako, mura sila nag-stand on the way nga magbabag sila sa imong kagustuhan. It seems nga tama lang, ako gi mag-control ani. Bahala nag makapasakit ko, bahala nag, no? Because para sa imo, what will happen kung dili nako sila ma-persuade, dili nako sila But fear-driven talk forgets one of the most, ingon si Paul Tripp. Kana daw fear-driven talk forgets the one of the most precious promises of the gospel. One of the most precious promises of the gospel. That Christ right now, no karon, at this very moment, is ruling all things for our particular benefit as His children. Dili man nato makita ang iyang gamhanan nga kamot at that moment. Dili man nato ma-recognize ang mga maayo nga gibuhat sa God. But rest assured nga God is active and ruling all the same. So communication nga mag-attempt to find personal security, no? Kung ako ning buhaton, mao na gid ni, secure na gid, personal security, no?
by taking control, forget one of the sweetest provision of the word. So again, ang description ni Paul Tripp, the sweetest provision of the word with a capital W. God's control over all things for His children. Or another way to say this, that our words often reveal that we are not so much trusting in the Lord as we are trying to be Him. Instead, Him ruling us, we are trying to be Him. We are attempting to do our words what only He can do. When we do, we will fail. Hurting, dili lang ang isig katao, but also ourselves. No, example, ang parent must not be so much afraid of what will happen to his child that he tries to do with words what only God can accomplish by His grace. No, gitudluan niya iyang anak, katikay siya iyang anak. So na-expect siya nga pag abot sa panahon, mao ni ang response sa iyang anak. Pero ang nahitabo, atubangan sa kadaghanan, nakita niya, na-experience niya ang iyang anak wa nagrespeto sa iya. Sumo na iyang sulti. If it is the last thing I do, I will get you to respect me. Sige, sultian niya iyang anak. What is this? How does this word comes kung ikaw ang anak? Threat, di ba? Threat. Or ingnonin mo siya. Huna aragod ang among hard work. Huna aragod ang mga kantidad, ang kwarta nga among gispend para nimo. Huna aragod ang time nga among gi-invest sa imo, and then mauni ang imong pagpasalamat namo. What is this? Kung ikaw anak, how these things comes to you? How these things comes to you kung ikaw ang anak? That's inflicting guilt sa iya. Or what about this? Remember ka anak, no? Anak nimo masinupakon. Remember ka anak sa imong gipangayo tong miagi nimong birthday. Kung kuan lang mutuman lang ka, basin pa man na mahatag na katuni mo. What is that to you? What is that? How does this comes to you? Manipulations, di ba? So muning giingon ni Paul Tripp nga mga buhaton para makontrol nimo ang situation. Niining mga example, this man is trying to turn the child's heart with some kind of verbal tool. But verbal tool attempts to control don't always flow out of fear. They often flow from pride. Dili siya out of fear lang, pero out of pride. Oh, ako go'y kuan diri, no? Ako go'y head of the family. Ako go'y boss diri. Ako'y head diri. So, nagtrabaho ko sakto, no? So, as sinners, we tend to be selfish. Focus na sa atong sarili. We tend to struggle with contentment and enter in every situation loaded with our own desires. But the gospel speaks to this struggle as well. Christ calls us to an agenda higher than our pleasure. Christ rules everything for us, but His rule has not been established. Muna ang problema. Christ rules everything for us, pero ang iyang rule has not been established nganhi sa atong makasing-kasing para ta magmalipayon.
sa atong Kristohanon kinabuhi, luyo sa mga problema. But we are called to submit ourselves to Christ so that we would be holy, and that our holiness would bring Him glory. So sa gamay, siguro have few minutes for our self-examination. Question: do you humbly admit your inability to seek the Lord's help before important times of communications? Maabot ni sa atong mga kinabuhi. Do you seek the Lord? Do you seek His help? Do you seek the mind of the Lord? So, muning appeal na niini, mauna importante kayo nga we will use the blessing nga gibutang na sa atong bodega. No? By studying the word nga mahibaw ta how to react when time comes. In your primary relationship, are you seeking to accomplish with words what only the Lord can do by His grace and power? Or do you fall prey to hopelessness so that you either give up speaking, no? Hopeless na ka, hadi na lang ko mo istorya, kamo na lang istorya. When your words are needed, or given up patterns of sinful talk, so duha lang paignan, di na ka mo istorya, or ratatat. Or are you willing to admit communication weakness, recognize recurring themes, and then confess to God and those you have offended, and commit to new patterns of talk? O kining tanan is based on embracing Christ's promise that His strength is made perfect in our weakness. Or are you able to humbly consider that others point out a sin in your talk? Or do you deny, rationalize, turn the tables, shift the blame, or wallow in your failures? And lastly, do you daily thank the Lord for His provision and the hope it gives that you can speak in a way that blesses others and glorifies our Lord? So with that, my time is up. It's 10:03. Nag-start 9. So dunay siguro pangutana lang gamay or idugang. So if wala na, let us pray. Ginoo, salamat Lord nga You have instructed us when it comes to the sin of our words. Lord, help us nga kini nga kamatuoran about your word, about the word, our word, nga gikan kini kanimo, imuha kini o Dios. Ug tungod kay imuha kini, angayan namo nga kini gamiton as you have designed and purpose it. Alang sa himaya sa imong pangalan, aron imong magamit Ginoo para daghan pa ang makabig diha sa imong fold. Salamat sa instruction this morning, Lord. Sayod mi Ginoo nga daghan kay mig mga pagkulang niining area of our communication, even amongst our family circle, family life, among mga katrabaho, among neighbor, wherever we are. Lord, daghan kay mig mga kasaypanan nga wala namo natuman. Apan salamat o Dios nga ang imong grasya sama sa imong giingon, ang imong power, ang hope, ang rule, O Lord, ana akang Ginoong Hesus, mo imo siyang gipadala. The Word become flesh and dwelt among us, so that kining tanan o Dios paglaom, hope, O Lord, ang rule, ang power manaa sa amoa Ginoo. Lord, tabangi mi sa paggamit ni ini nga mga panalangin nga naan na sa amoa o Dios. Tabangi mi nga dugang paming magtuon
kanimo aron amo ikaw mailan on how you communicated to others, Lord. Aron dili, O Dios, maulawan ang imong pangalan sa mga pulong nga mogawas sa amo mga baba. Paselo ami, dalaygon ikaw, nga ikaw maluluyon, nga andam og tagana paghihapon, mudawat Ginoo sa among mga confession ug among pagrepent sa mga kasalanan ug imo kining pagkatubagon. Those who are yet outside of Christ, Lord, naot unta nga aduna usab kini kahimuan nga ang pulong nga magawa sa ilang baba, they will be held accountable sa pagbalik ni Ginoong Hesus, and this is more than enough to condemn them in hell. So we pray, Father, nga pinaagi usab sa imong grasya, makita nila Ginoo how sinful indeed are their words, that they might come to the Lord Jesus Christ, repenting of the sin, coming to Him as their only Savior and Lord. Bless us, Lord, sa maabot nga sa next hour as we come and worship. We praise you, Lord. We thank you. We pray in Jesus' name. Amen.